इमाम शाह मदीना ऐ ख़त्म रसूल फ़ख्र इमाम शाह मदीना दिखला दे मुझे मंजर गुलजार मदीना दिखला दे मुझे मंजर गुलजार मदीना ऐ बखर करम सदका हुसैन इब्ने अली का ऐ बखर करम सदका हुसैन इब्ने अली का पेशा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो पेशा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तुमको जाओ सुन्नत अहमद को जा बा मुहम्मद कैबुवत की नस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हमद बेहद मर खुदाए पाकेरा आके ईमा दाद मुश्ते खाकेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, মহান মালিকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমির খানি শান্তিনগর পূর্ব জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের পরম সদয় বাজন সম্মানিত সভাপতি সাহেব মুআজ্জাজ মুকাররম দিগার ওলামায়ে কেরাম, আমার সামনে উপস্থিত দিন দরদি ইসলাম প্রেমিক কোরআন প্রেমিক সর্বস্তরের মুসলমান ভাইয়েরা, কলিজার যুবক ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানগত সদয় বাজান সম্মানিতা মা বোনেরা, মহান মালিকের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি যে